दी भौणी को आशा भरोसा विश्वास को भांगी न दई मो पुओ तुम सान भौणी को मेडिकल कॉलेज रे एडमिशन करैला हेले से के पाठ पढुची से बरम कॉलेज रे राजनीति करी निज कैरियर को बर्बाद करची आज पुलिस पुलिस कस्टडी रे ये cosa चिंता कला बेल को मो मुंड कोन हे जाउची बापा आपण होते मो ससुर मु आपण को बहु मु मानुची मो सान भणी पई आपण कष्ट होची किंतु परिस्थिति से हेची बापा मो बापा बो मरी गला परे आपण तो निजे तमस गाड़ी घरे रखिले ताको बापार श्रेय देले किंतु ता माने न जे तुम समो ना पकेबो से तो किछ भूल करिले कोनटा ठीक करची सुने बापा कॉलेज रे आत्महत्या करथिबा झड़ जदी आपण को झियो होइता आपण को झियो पे जदी आउ को झियो राज्य रास्ता उले प्रतिवाद सर उठैता आपण को से झियो को भूल बुझितांते बहुत तामर तू कहतु तुम सा जहा करची ठीक करची हां से ठीक करिछि तू भूली जाऊ तो सानो भौणी एबे पुलिस कस्टडी रे अछि ताहले मु कहिबी पुलिस भूल करूछि आईन आखि अंधपुटी बांधी अन्याय को प्रश्रय दउछि ओहो माने तू एक କଥା कहू एइति भाई कहूछि जे तमसा होछि मो सानो भौणी सामाजिक संस्कार भितर रही रोकथाम जवाब दवा पाई मु तक शिक्षा देछि हां कॉलेज रे समिति किछि अन्याय देखिथिबो प्रतिवाद करी रैगिंग रे शिकार हेतिबो किंतु गोटे କଥା मने रखिथिबो बापा सत पथरे चालुथा मଣିଷ पदरे केबे भी कंटा फुटेनी आ तार किछि भी क्षति होएनी ठीक सेमिति मो सानो बुढ़ी तमसार किछि भी क्षति होबनी अपा क्या हो सनी क्या हो এইটা তো অপার শাশু ঘর আরে তো বাপা মা দিটা মরি গলা পরে একুটিয়া ঝিও ছুয়াটা রহিবু কোঠি খাইবু কোন বঞ্চিবু কেমিতি এই কথা চিন্তা করি মু তোতে মো ঘরকু নেই আসছিলি বাপর স্নেহ মমতা দেই তোতে এত বড় করেছি ଆଉ ତମ ଦି ଭଉଣୀକୁ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ନ ଦେଇ ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲି ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏମିତି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲୁ କେମିତି ମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଯୋଉ ଝିଅଟା କଲେଜରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା ତା ସହିତ ତୋର ସମ୍ପର୍କ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ହେଇଯାଉଛୁ ବାପା ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଣ ଭୁଲ ହଁ ଭୁଲ ଆରେ ମା ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦୀପର ସଳିତା ଭଳି ଜଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେବାରେ କିଛି ମାନେ ନଥାଏ କାଲି ଯଦି ସେମାନେ କଲେଜରୁ ରସିକେଟ୍ କରି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି କଣ ହବ ତା ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଝିଅଟାର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଥିଲା ବାପା ଜମିବାଡି ଗହଣା ବିକି ତା ବାପା ଭାଇ ବି ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ କନ୍ୟା ତାକୁ ଝିଅ ପାଠ ପଢିବ ଡାକ୍ତରାଣୀ ହବ ହେଲେ କଣ ହେଲା ବାପା हेलो हाँ बापा कह कौन है अले ये तो बसा कौन भावुछु रिलैक्स